entre la paix hagati y'amahoro ya M23 u Rwanda rwahisemo M23. U Rwanda rutwereka neza ko ari leta itubahiriza uburenganzira mpuzamahanga, ko ari leta idatewe ubwoba no guhonyora uburenganzira mpuzamahanga, yarangiza ikigaragaza nk'inzirakarengane. Niba M23 yari ikibazo nyirizina cya Kongo, kubera icyo abanyarwanda babifata nk'aho ari ngombwa kuganira n'abakongomani. Hanyuma minisitiri w'itangazamakuru ni iki musubiza ku bakongomani batekereza ko Kagame atazubahiriza ibi nanone? Nakwibutsa ko tutazaganira na rimwe na M23. Tuzi twese ko uyu munsi ko kubwa Perezida Kagame kuba yanabuze mu nama ko ari we papa wa M23. Yego birumvikana kutegerwaho kw'inama y'uyu munsi ni ugutenguha abaturage, ni ugutenguha ariko nta gitangaje. Ndashaka gushimangira ko FDLR babaye muri Kongo mu myaka 20 ishize kandi barwanyijwe na Kongo muri iyo myaka 20 ishize. Kuki tubishyira mu nshingano gusenya FDLR? Ndatekereza ko bigendana no kugenzura aho FDLR ihagaze, umubare wabo n'ubushobozi bwayo ku gutera ubwoba, kandi hakenewe nanone kumva ikintu mu buryo bwo kubasenya kugira ngo tumenye neza isura nyayo bateyemo ubwoba. In the efforts of neutralization, to make sure that we have a clear picture of what threat the FDLR, what real physical threat the FDLR represents. Muhima Investment Company Mike ngaha mwizingiro ry'ubukungu. Uti gute rero? Ngwino bakugurisha inyubako z'ubucuruzi, ibiro na za apartment, ubundi faranga ritangire kwisukiranya iwawe. Ukimara kugura inzu yawe uhita uhabwa icyangombwa cy'uwo mutungo. Uhereye ku mafaranga miliyoni 20 uraza ugahitamo umuryango ushaka, ubundi ukishyura cash. Bitihise bakaguhuza na banki ikaguha inguzanyo mu buryo bwihuse. Kuyandi makuru mwagana societe ishinzwe kugurisha Leo Limited, cyangwa se mugahamagara kuri 0794 411 645 no kuri 0794 411 391. Ibi byiza kuri mwe mukurikira Mama Urwa Gasabo TV ku murongo wacu wa YouTube. Muri aka kanya tuje kubagezaho ikiganiro cyakozwe n'abaministre babiri muri Republika Demokarasi ya Kongo. Ni Madame Thérèse Kayikwamba Wagner, ni ministri w'ububanyi n'amahanga na francophonie wa Republika Demokarasi ya Kongo, ndetse na Patrick Muyaya Katembwe, ni ministri ushinzwe itumanaho ndetse akaba n'umuvugizi wa leta. Ni ikiganiro bakoze ku mugoro wa tariki 15 Ukuboza, nyuma yuko ibiganiro byari bihuze nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ndetse na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi byari bimaze gusubikwa. Uruhande rwa Kongo Kinshasa muri uwo mugoroba rwahise rukora ikiganiro mu bimenyerewe nka briefing, aho tugiye kwibashyirira mu Kinyarwanda na bagenzi banjye batandukanye kuri Mama Urwa Gasabo TV. Tubahaye ikaze. Madame la ministre d'État, merci de nous faire l'honneur encore une fois. Madame Ministre, wakoze kwitabira iki kiganiro cyari gikenewe kubera yuko muzi neza impamvu byafashe amasaha n'amasaha mu kazi katari koroshye. Nimwe muri byo mugiye kutubwira mu biganiro bya Rwanda uyu munsi bikaba bitabaye. Uyu munsi Perezida wa Repubulika yahuye n'umuhuza, ariko nanone kubera ko iki kiganiro kitabaye, Madame Ministre wa leta twongeye kukwifuriza umugoroba mwiza. Sinzi aho muri butangirire mutubwira kuri iki kiganiro, ariko byaba byiza mutubwiye mbere na mbere ibiganiro bivuze iki, byagiye bizamuka gute, ubu tugeze he mbere yuko dutangire kwakira ibibazo by'izi mpuguke mu itangazamakuru. Je ne sais pas par quel bout vous voulez commencer parce qu'il y a tellement à dire, mais il serait souhaitable que vous nous dites en liminaire ce que c'était d'abord le processus, comment on a évolué et où est-ce qu'on en est avant que nous puissions prendre des questions des professionnels des médias pour éclairer la lanterne des Congolais. Vous avez la parole. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Et bonsoir aussi à tous les collègues de la presse. Merci pour votre intérêt et votre présence. En effet, un dimanche. Je pense qu'il serait utile de retracer le processus de Luanda qui a été lancé en juillet 2022 avec pour mandat spécifique de contribuer à un apaisement des relations entre la République démocratique du Congo et du Rwanda. Cette année, nous avons une série de réunions ministérielles dans le contexte de ce processus de Luanda,
auquel j'ai participé en ibiganiro nanjye 2024. nagizemo Il y a eu uruhare un total de aho muri 7 réunions 2024 habaye ministérielles guhuza et ibiganiro j'ai eu byose l'honneur bya et la minisitiri responsabilité de aho nanjye nafite représenter inshingano zo guhagararira igihugu les cya intérêts de la Congo République mu gihe démocratique cy'amezi du Congo atandatu pendant les yose dernières ashize 6 réunions, à commencer par la réunion de juillet 2024 dutangiye mu nama yabaye mu kwa karindwi 2024 yibandaga ku guhagarika imirwano ku itariki enye z'ukwa munani. Ni iby'ingenzi kubibabwira kuko byari hagati ya Kongo n'u Rwanda. Ibiganiro by'i Rwanda ni ibiganiro bihuje ibihugu bitatu ari byo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, u Rwanda ndetse na Angola. Iyo nama yo mu kwa karindwi yibanze ku guhagarika imirwano guhera itariki enye z'ukwa munani. Une autre étape importante a été franchie le 5 novembre avec yongera la mise en ubushobozi place du akanama mécanisme gashinzwe de vérification kugenzura ad hoc iyubahirizwa renforcé ry'agahenge à Goma. kuko yari Je me souviens uburyo que cet bukomeye événement avait bwahuje été abaminisitiri aussi batatu largement nanjye diffusé et nari couvert ndimo par la mpagarariye presse Congo parce que c'était une mise en place de ce mécanisme qui a été faite dans la présence des 3 ministres des Affaires étrangères, à savoir moi-même pour la République démocratique du Congo, le ministre Tete Antonio de la République d'Angola et le ministre des Affaires étrangères du Rwanda. ubwo bufatanye bwatangijwe tariki 5 Ugushyingo bufite intego yo kugenzura iyubahirizwa n'ishyirwa mu bikorwa bya gahunda yo guhagarika imirwano no gukora raporo mu gihe haba hari abarenze kuri gahunda yo guhagarika imirwano. La troisième étape importante était la signature du concept d'opération. Indi ntambwe yabaye ya gatatu y'ingenzi byari gushyira umukono ku masezerano ya tariki 25 Ugushyingo 2024 hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Icyari gukorwa wari umushinga wari watangijwe n'umuhuza ufite intego ebyiri. Iya mbere ni ukwiyemeza k'u Rwanda gukura ingabo ku butaka bwa Kongo, iya kabiri ni ukwiyemeza kwa Kongo gusenya FDLR. L'engagement de la République démocratique du Congo de neutraliser les FDLR. Et donc, le 25 novembre, le concept d'opération a été signé par la RDC et par le Rwanda. Ugushyingo rero iyo gahunda yashyizweho umukono na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Ejo hashize twari dufite inama ya karindwi y'abaminisitiri yari ifite intego yo kurangiza ibyagezweho n'umuhuza no gutegura inama y'abakuru b'ibihugu y'uyu munsi tariki 25 ukuboza hagati y'abaperezida ariyo perezida wa Kongo na perezida w'u Rwanda n'uwa Angola. De la République démocratique du Congo, du Rwanda et de l'Angola. Et donc maintenant, je voudrais me pencher sur le déroulé de la réunion d'hier, la réunion ministérielle. Mbabwire rero ko iyo nama y'abaminisitiri yagenze kuko mu by'ukuri nk'uko minisitiri Muyaya yabivuze inama y'abakuru b'ibihugu ntiyabaye uyu munsi. Ibyo rero bifite aho bihuriye n'ibyabaye ku ruhanya mu biganiro. Mu by'ukuri mu gihe cy'ibyo biganiro u Rwanda rwazanyemo ikintu gishya icyo Rwanda rwise igisubizo cy'ingenzi cyo kuganira no kugirana ibiganiro mbona nkubone hagati ya guverinoma ya Kongo n'itsinda ry'ibyihebe ba M23 négocié et d'un dialogue direct entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le groupe terroriste du M23. Une chose que nous n'avons jamais acceptée et que nous n'allons jamais accepter. Ikintu twamye tubabwira ko tudashobora kwemera kandi tutazigera twemera. Icyumvikana aha neza nuko ririya tsinda ryitwaje intwaro rya M23 ifite umwanya mu biganiro bya Nairobi. Ibyo bakuramo neza ko bongeye gufata intwaro kandi niba iryo tsinda ryumva rifite icyizere mu bijyanye no gushobora gusobanura agahinda kabo ni ku bwa perezida Uhuru Kenyatta babikora. Et donc la question du M23 a ressurgi, mais cette fois-ci sous une autre forme parce que le Rwanda a insisté kubera ko u Rwanda rwatsimbaraye ko hagomba kubaho mbere na mbere ibiganiro mbona nkubone hagati ya Kongo na M23 na mbere y'uko amasezerano asinywa. Et donc on voit que c'est une approche différente quand on parle du CONOPS, aho niho tubonera ko ari uburyo butandukanye n'ubwari buhari mu bijyanye na gahunda ya CONOPS. Nanone ku bijyanye na gahunda yo kwiyemeza gukura ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Kongo cyangwa gusenya FDLR kuko byari byemeranyijweho mu byari gusinywa uyu munsi. Ku kijyanye n'ikibazo cya M23 u Rwanda yo kubanza kuba aricyo gikemuka mbere kugira ngo ibindi bibasinye gusa ko habanza gukorwa ibiganiro biziguye n'ibitaziguye hagati ya Kongo na M23 et le M23. La République démocratique du Congo a rejeté cela.
kongo ibyo yabiteye twatsi imbere na mbere kubera ko ni amacenga yasohowe ku munota wa nyuma kandi twabibonye ko byari uburyo bwo kwitambika ibiganiro kandi guhera na mbere twagiye twerekana aho duhagaze ntituzaganira imbonakubone n'itsinda ry'ibyihebe avec un groupe terroriste. Et donc ceci a eu pour résultat que le Rwanda a exprimé son avis que le sommet n'avait plus lieu d'être. Et donc nous nous sommes retrouvés dans cette situation malheureuse ce matin où nous avons dû constater que le président rwandais aho twaje kubona ko perezida w'u Rwanda Paul Kagame yafashe umwanzuro wo kutitabira ubutumwa bwa mugenzi we wa Angola perezida wa Congo nyakubahwa Tshisekedi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lui a honoré sa parole we yubahirije ijambo rye anubaha imbaraga zitagereranywa z'umuhuza muri iki gitondo agera i Rwanda yahageze rwose kugira ngo yibonere kubura kwa mugenzi we w'u Rwanda hamwe n'umuhuza. Et je pense que nous sommes arrivés à un moment assez tournant parce que nous avons tous constaté hier que le Rwanda, la République démocratique du Congo et l'Angola étaient très proches d'avoir un accord de paix. Mais que le Rwanda a fait le choix de supporter et de continuer son appui envers le M23 au dépens d'une perspective et d'un accord de paix. Entre la paix hagati y'amahoro ya M23 u Rwanda rwahisemo le M23. Donc je pense que ça nous donne déjà un peu le tableau général de la situation dans laquelle nous nous sommes trouvés. Mais encore une fois, je pense que c'était important que le président de la République se soit rendu à Luanda parce qu'il a pu échanger avec son homologue angolais et aussi exprimer sa reconnaissance pour ses efforts de médiation qui ont été déployés pendant plus de 2 ans par l'Angola. Et donc voilà, merci beaucoup Madame la ministre d'État de la concision. Vous avez dit beaucoup de choses, nous aurons l'occasion de revenir sur murakoze nyakubahwa Madame Minisitiri wa Leta muvuze ibintu byinshi turaza kugira umwanya wo kugaruka kuri bimwe muri byo bijyanye n'ibibazo biza kubazwa ariko mu buryo bwihuse ni gute ibiganiro byagenze kubera ko tuzi ko kugeza ubu mwaganiriye amasaha n'amasaha twakurikiye abanyarwanda ibyo bavuze hashize iminsi mu kanama k'umutekano ku bijyanye n'uburyo bwashyizweho n'inzobere zigenzura ibibazo by'agahenge ese higeze habaho ubushake bw'ibiganiro buganisha ku gisubizo? Je pense que ce qui est important c'est d'éviter les spéculations et de se concentrer sur les faits et sur les postures et sur les décisions politiques que le Rwanda byaba kubivugwa ku myanzuro ya politiki u Rwanda rwafashe rugomba kwirengera nangiye ku cyo guhagarika imirwano byemejwe tariki 4 Kanama guhera izo tariki twagiye twese tubona kurenga ku myanzuro no guhagarika imirwano bikozwe n'ingabo z'u Rwanda ziri muri Congo banarenga ku burenganzira mpuzamahanga ni nayo mpamvu ubuhuza la facilitation, la République démocratique du Congo et le Rwanda aussi ont mis en place le mécanisme de vérification ad hoc renforcé pour que toutes ces allégations de violation kugira ngo ibyo birego byose bibangamira guhagarika imirwano bisuzumwe bifatirwe umwanzuro. Iyo gahunda yashyizwe mu bikorwa tariki 5 Ugushyingo ariko kugeza ubu tariki 15 Ukuboza ni ukuvuga iminsi 45 ishize tumaze gucibwa intege n'uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yohereje inzobere zayo tariki 5 Ugushyingo, Angola nayo yohereje inzobere zayo tariki 5 Ugushyingo ariko kugeza ubu tuvugana inzobere z'u Rwanda naje no kwibaza ko ibyo bavugiye mu kanama k'umutekano aho ambasaderi wabo yasubije ko inzobere zabo zikiri mu nzira. Sinekeza ko u Rwanda rwaba rwarabaye runini kurenza uko turuzi ariko kugeza ubu ntibaragera i Goma. Donc depuis lundi et selon ni ukuvuga ngo guhera ku wa mbere igisubizo cy'uhagarariye u Rwanda muri Loni nuko inzobere z'u Rwanda zari zaratoranyijwe ngo zijye muri gahunda yo gusuzuma iyubahirizwa ry'agahenge rya DOC zikiri mu nzira zigana i Goma. Le temps qu'ils arrivent. On va commencer la série de questions. On commence par Monsieur Bienvenu Marie Bakumanya, et puis ce sera Ange Kasongo, puis Monsieur Achille Kadimba. Ange Kasongo, Achille Kadimba. Bonsoir.
congolaise était surprise par ces refus du Rwanda. ese uruhande rwa Kongo rwatunguwe no ko kwanga k'u Rwanda koza ku meza yo gusinyiraho amasezerano kugeza aho ubwo twatekereza ko mutubwira ikiri bukurikire. Ikibazo cyanjye cya kabiri ni kigufi rwose. I Rwanda baravuga ko ari ugusubika, i Kigali naho baravuga ko ari ugusubika, Kinshasa muravuga ko ari ugusubikwa cyangwa se ari ugutsindwa kw'ibi biganiro. Icyadutangaje ariko reka mbanze nkubwire, iyo urebye buri gihe ibyo u Rwanda ruvuga rutwereka ko rufata muri ibi biganiro. Ntabwo dutungurwa kubera yuko nk'uko nabivuze mbere ibiganiro byo kumvikana byari ikintu cyoroshye. Icyo twabonye ni uko habuzemo kubyiyumvisha. Et ça de manière perpétuelle, et à 1h du matin, après plus de 6 heures de négociations, na mu gitondo hashize amasaha 6 tuganira amakuru ko u Rwanda rugiye kubyanga kandi perezida wabo katari byitabire. Ibyo ni ibyadutunguye, ntitwatunguwe kandi kubera ko byose byakozwe n'u Rwanda. Et nous n'étions pas surpris parce que nous nous sommes rendus compte que l'étau se resserrait sur le Rwanda. Si nous avions eu la présence du président Kagame, iyo tuza kugira perezida Kagame akahaboneka akanasinya, ubu noneho twari kuba turi mu myumvire yuko dufitemo inshingano zingana, aho abakuru b'ibihugu bitatu bari kuba basinya amasezerano yo kugira ngo atangire ashyirwe mu bikorwa. Kuri twebwe ni ikintu kitwemeza neza ibyo u Rwanda ruvuga. De la posture du Rwanda, et nous parlons de manière très ouverte de cette confirmation de la posture. Aha rero turavuga dushize amanga ko ari impamvu ko Kongo ihora igaragaza ibyo u Rwanda ruvuga. De dévoiler justement cette posture du Rwanda au monde entier. Et donc nous restons mobilisés pour la paix. Twe turacyari mu nzira ishaka amahoro kandi tuzayihoramo kugeza ku munota wa nyuma. Ikaba ari nayo mpamvu perezida wacu yitabiriye i Rwanda, kandi rwose ntitwatunguwe ko u Rwanda nta nyungu namba rufitemo kuri aya masezerano no ku mahoro arambye. Ibyo rutugaragariza nk'uko nabivuze na mbere, yaba ari ku bijyanye no guhagarika imirwano, yaba ari no kuyubahirizwa ry'agahenge rya ADOC ugereranyije n'ibyo bavugiye mu kanama k'umutekano. U Rwanda rutwereka neza ko ari leta itubahiriza uburenganzira mpuzamahanga, ko ari leta idatewe ubwoba no guhonyora uburenganzira mpuzamahanga, yarangiza ikigaragaza nk'inzirakarengane. Comme victime. Et nous, notre combat diplomatique, twebwe rero urugamba rwacu rwa diplomasi kimwe n'urugamba rwo kumenyekanisha ibi bintu ni ukwereka buri ruhande rwose rubifitemo uruhare. Tuzabereka isura nyayo ya buri imwe ku wundi. Iyacu irera, iyacu ni isura y'igihugu kimaramaje gishaka amahoro kandi cyiyemeje n'ubwo hajya habaho ibidukoma mu nkokora. Ku kibazo cyanyu cya kabiri muribaza muti ugusubikwa cyangwa ni ugutsindwa kw'ibiganiro, kimwe n'igikuraho ikindi. Gutsindwa birumvikana nabyo bigomba gusuzumwa. Nanone hari perezida watumiye bagenzi be babiri qui invite ses homologues, qui invite 2 de ses homologues et un qui ne vient pas, qui ne daigne pas. Hakaba harimo umwe utigeze yubahiriza ubutumire bwe. Ni ugutsindwa rwose. Ingaruka zizavamo nuko bamwe mu bo bireba bazasigara baharanira kugera kuri ayo mahoro, bikazabasaba guhora bihangana, kugira ubwenge. Ni ukuvuga ngo tugiye gukomeza imbaraga zacu. Ni naho duhera tuvuga ko hazaba indi nama y'abakuru b'ibihugu. Aho rero niho duhera tuvuga ko habayeho gusubika, ariko mbere na mbere ni ugutsindwa rwose kandi n'intsinzwi y'u Rwanda. Tout à l'heure, apparemment, il y avait un petit souci de micro. Donc, mbere yuko ufata mikoro, minisitiri wa leta yaba yabasubije ikibazo cyawe mwabazaga niba RDC yatunguwe no gusubika ibiganiro, unabaza icyo tubivugaho ku gusubukura ibiganiro, ariko ukuri nuko ari ugutsindwa k'u Rwanda. Ukundi kuri kukaba ari uko hariho abavuga ko bashaka amahoro n'abatayashaka. Bigaragaye neza ko hari igihugu gishaka amahoro gikomeye ku ruhande rw'umuhuza, ariko hakaba n'ikindi kiba gishaka kudubya ibintu. Ariko uko byamera kose, hamwe na perezida wacu tuzabigeza ku musozo mu buryo bumwe cyangwa ubundi.
trouve des voies et moyens pour pouvoir s'y dérober. De toute façon, nous, avec le président de la République, on y mettra fin, d'une manière ou d'une autre. Madame Ange Kasongo, nimwe mukurikira. Bonsoir, leurs excellences. Alors, permettez-moi de poser ma murakoze madamu munyemerere mbaze ibibazo bibiri bito mu cyongereza. So the first is, can you tell us, mwatubwira ni iki Kigali biteze kuri Kongo ku bijyanye na FDLR? Icya kabiri turashaka kumenya uku gusubika ibiganiro bivuze iki ku cyizere cyari gihari mu gushakira umuti aya makimbirane. Of resolving these conflicts finally. Tugiye gufata ikibazo cya Achille Kadima we yavuga mu gifaransa, nyuma turaza kugaruka ku bakoresha icyongereza n'abiringara. Achille Kadima rero nimwe ugezweho. La ministre, selon votre collègue des affaires turebye ku byavuzwe na mugenzi wacu w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda, ntabwo mwigeze mwemeranya bitewe n'ibyabaye mu bari babahagarariye hamwe no kuba bari bahagarariye à cause de l'intransigeance de la République démocratique du Congo. Dites-nous, madame, sur quel point Kinshasa ne saurait transiger? Quelle est la ligne rouge à ne pas franchir? La deuxième question s'adresse au ministre de la Communication. Monsieur le ministre, comment interprétez-vous les refus du président Paul Kagame de faire le déplacement de Luanda? Ikibazo cy'umurongo utukura kirasobanutse, cyanahoze gisobanutse kuri Kongo. Ntituzaganira n'itsinda ry'igihebe M23. Kongo muyizi neza nk'uko nanjye nyizi, ivuye kure iyo bigeze ku mitwe yitwaje intwaro. Niyo bigeze ku buremere bw'ibiganiro ibihugu cyashyizwemo n'imitwe yitwaje intwaro, imwe yagiye ikoresha imbaraga zo guhohotera igira ngo ihabwe intebe mu myanya y'ibiganiro mu nzira ya politike. Icyo gihe twamaze kukirenga. Naho rero tuvuga ko twebwe bidashoboka kereka habaye irengayobora mpuzamahanga. Tuvuga ko bidashoboka kujya mu biganiro imbona nkubone n'umutwe witwaje intwaro usenya inkambi z'abakuwe mu byabo, wica ukanatsemba abasivile, ufata abagore ku ngufu, wiba umutungo kamere, unashinjwa kugaba ibitero ku ngabo ziharanira amahoro. Uwo murongo utukura ntabwo ari umwihariko bikorwa no ku kindi gihugu kiyubaha, kinubaha umwanya gifite nk'igihugu kigize ONU. Ntituzemera namba kuvugana n'umutwe witwaje intwaro wa M23 nuko twawushyira ku rwego rwatuma wemera. Hari urwego rwihariye ibintu biriho ku bijyanye n'imitwe yitwaje intwaro y'abakongomani irebwa n'amasezerano ya Nairobi. Nta gufata umutwe runaka mu buryo bwihariye, nta n'ibyo tubagomba nk'abantu biba, bafata ku ngufu, banica abaturage. Ku kibazo cyanyu mwibajije ngo ni gute twasobanura kwanga kwa perezida kujya iwana, ndakeka ko ari we mwabazaga icyo kibazo, ariko abaye ari ijye urupfu rwabo yiremeye mu by'ukuri ashyira umukono ku masezerano na RDC. Byaba ari nko guhamya iherezo, kuko twagiye tubereka inshuro nyinshi z'uko M23 itabaho. Ni itsinda ryitirirwa n'abahigi bahawe akazi ko gukora ibikorwa byabo bishingiye cyane cyane ku kwiba umutungo kamere wacu. Minisitiri wa Leta yigeze kubivuga kandi yabisubiyemo inshuro nyinshi. Iyi ntambara ishingiye ku bukungu, ari nacyo gishingiyeho ko M23 u Rwanda rukomeza gukora ibyo rukora guhera mu myaka 30 ishize. Pour être sûr que nous continuons ou que le Rwanda continue à s'approvisionner depuis 30 ans. Uyu munsi rero kuri twebwe uburyo perezida wacu yahisemo bwa gisirikare, diplomasi, ubuhuza, ubukungu n'ubutabera ni ugushyira akadomo kuri c'est de mettre fin à toutes ces gesticulations. Et donc ça doit être bien clair, et c'est pourquoi pour cette question spécifique nous disons que les Congolais, nous devons tous faire bloc derrière le président de la République. Et nous savions aujourd'hui qu'il ne viendrait pas. Tout simplement parce que lorsqu'ils regardent ce qui engrange comme profit à travers les déplacements de population, à travers le pillage systématique, il ne pouvait justement pas trouver sa place dans un environnement
où on veut parler de paix. Je fais juste un tout petit rappel. nagira ngo mbibutse ko mbere y'iki kibazo u Rwanda les rwavugaga Rwandais ibintu parlaient de 3 choses. Ils nous parlaient de quoi? Des discours de haine. batuvugagaho Donnez-nous un imvugo exemple. z'urwango Dans un nk'igihugu pays de 100 cy'abaturage millions miliyoni 100. Discours de haine. Deuxième chose, ils nous parlaient de la problématique de icya réfugiés. kabiri Le vice-premier batuvugagaho ministre ikibazo Lutumba, qui cyo a kwanga précédé ibyo Madame la tuganira Mineta à minisitiri cette Rutundo wabanjirije fonction, a madamu signé avec la muri partie izi rwandaise nshingano des accords yasinye sous les hamwe n'u auspices de Rwanda Philippe i Ogbonzi Genève kugira à ngo Genève barangize pour ikibazo régler la cy'impunzi problématique de hanyuma réfugiés. nyuma Et que par la suite, haza il y ikibazo avait cya cette FDLR question barakizamura récurrente, jamais kuko achevée dushaka des amahoro FDLR, mais nous uyu avons munsi ku procédé parce que meza nous voulons tukaba aller vers la ntacyo paix dufite lorsqu'on parle de twakitwaza neutralisation. ngo Et tugere donc ku aujourd'hui, ntambwe il y avait ikurikira donc sur la ariko table mu gihe plus cyose aucun habayeho kwiba prétexte umutungo kamere pour wa que nous ne Kongo puissions pas faire le ntabwo pas bashobora en avant. guhagarika Mais iyi lorsqu'on nyota est bafite obnubilé, on s'est nourri pendant longtemps du sang et des minerais du Congo, on veut continuer à avoir cette ariko nk'uko appétit. Mais nabivuze comme je vous l'ai na dit mbere tout à l'heure, on finira bizarangira par y tugeze mettre ku fin. mwanzuro ariko hari ikibazo nayo nsigaje cya nyuma Allez-y rapidement. mbese ni alors. ukwanga kugira ngo bashimangire ubufatanye bafitanye na M23 Mais je l'ai nabivuze dit en mbere liminaire, c'est ubufatanye la bwa M23 paternité bushimangirwa qui kubera a ko muzi ko été mbere bien évidemment hahoraga hari revendiqué, parce que vous savez, kubihishamo niba c'était M23 toujours yari des ikibazo camouflets. nyirizina Si cya les Kongo M23 étaient kubera icyo véritablement un problème abanyarwanda babifata nk'aho ari ngombwa congolo-congolais, pourquoi kuganira les Rwandais n'abakongomani doivent en faire une exigence dans les discussions avec les Congolais? Pourquoi? kubera iki C'est une ni affaire imikino y'u Rwanda rwandaise bagerageza qui kubagira essaye de abakongomani congoliser, kuko muri twe parce que harimo parmi nous, abo il y a des bahitamo traîtres qui choisissent bakabiyungaho des rejoindre bateganya leur ko camp en bazica espérant, abakongomani kugira ngo malheureusement pour bagere eux, ku qui buyobozi pourront i tuer les Kinshasa Congolais pour arriver aux responsabilités à Kinshasa. Ça ariko n'arrivera plus. Ils auront bizagerwaho à la fois le kuko président de la abaturage ba République et le Kongo peuple bari inyuma ya congolais. perezida wabo On va évoluer reka avec tujye monsieur kuri Eric Eric Nzane. Merci de la murakoze madamu minisitiri wa leta mwavuze ko ari ugutsindwa ariko nanone mwavuze ko gusubika ibiganiro ese ni iki mwavuga ku bakongomani batekereza ko gusubika ibiganiro ari nko kuvuga ngo twebwe Kinshasa twemera ko ku bwanjye byari bigeze ku musaruro hanyuma minisitiri w'itangazamakuru ni iki musubiza ku bakongomani batekereza ko Kagame atazubahiriza ibi nanone ko we icyo avuga gusa ari ugukora intambara tugomba gukora intambara kuko ikigaragara ntazaduha amahoro anyuze mu mpapuro. Que répondez-vous à ceux du Congo qui pensent que nous devons lui faire la guerre parce que finalement il ne va pas nous donner la paix sur un bout de papier? Écoutez, ces Congolais qui veulent la guerre, ils ont raison. abo bakongomani bavuga ko bashaka intambara bafite ishingiro ariko ni ngombwa kureba igiciro byasaba mu bijyanye na miliyoni z'abantu bapfuye ni ngombwa kureba urwego rw'ibiganiro bya diplomasi na madamu ashobora kutubwira wenda uko bimeze ni ngombwa kandi kureba icyo perezida wa repubulika yiyemeje ku buzima bwa buri muturage bwa buri mukongomani kuko mu buryo bubabaje ibyinshi bibera ku butaka bwacu niyo mpamvu iyo tubabwira ibyo ku ruhembe rwa diplomasi biba bifite urwego bigenderaho kandi bigatanga igisubizo none si iyo tuvuga ku butabera no ku bukungu no ku buhuza ni ukubera ko tugomba gushyira hamwe muri za mbaraga kugira ngo tugeze ku gukemura ikibazo kimaze imyaka 30. ni uko biba bimeze njye ndumva rwose ibyo mutubaza ku nzira y'ibiganiro by'i Rwanda byatsinzwe ariko nanone nk'uko minisitiri Muya yabivuze urugamba rwacu turarurwana ku mpande nyinshi uruhande rwa diplomasi n'uruhande rw'ibiganiro ni ukuganira ni ugushyira imbaraga mwemezanya ariko kandi tuba dufite n'izindi mpande dufite uruhande rwa gisirikare n'uruhande rw'ubuhuza ariko kandi tugasigara twibanda kuri aya masezerano y'u Rwanda kubera iki kuko ni inzira izatuma u Rwanda rwemerera ababishaka cyangwa abatabishaka kandi tugoye gukomeza igitutu kandi tuzi ko dufite n'umuhuza wamaramaje gushaka igisubizo kirambye kuri aya makimbirane ni uburyo bwiza kuri twebwe bwo guhangana n'abanzi bacu bose n'inshuti zacu z'umuryango mpuzamahanga badushyigikira mu gushyira imbere inzira y'ibiganiro kandi tuyishyize imbere ariko ni ngombwa ko tubona urubuga rwiza urubuga rwa diplomasi rwiza rushyira imbaraga inzira ya diplomasi itanga igisubizo ni naho dushyira inshingano kuri abo basaba inzira ya diplomasi. Maintenant que nous avons prouvé
uyu munsi turagaragaza kandi duhora tuvuga ko buri gihe tugiye mu nzira y'i Rwanda icyo tumaramaje ni uko buri gihe duhura n'uruhande rw'u Rwanda ruba rushaka kudutera igihe rudutekereza mu mbwirwaruhame za politiki tubaha ubutumire bw'umukuru w'igihugu kandi rutanashaka kugaragaza ukuri kwacu nk'umunyamuryango mpuzamahanga inshuti zabo ababashyigikiye bashimangira inzira y'ibiganiro bya politiki ubu bakwiye kureba ingaruka z'ibikorwa by'urugomo n'ibikorwa bavuga bimwe n'ibindi kuri Repubulika ya Kongo. Perezida wa Repubulika uyu munsi yari i Rwanda kuko ashaka gusinya amasezerano kuko ashaka amahoro. Mugenzi w'u Rwanda yari hehe? Mwiriwe neza madamu minisitiri. Buri muntu yagiye agaruka kubura kwa perezida w'u Rwanda i Rwanda. Ngiye kubaza nihuse ku kintu kimwe kuko nabonye ku ruhande rwa Kenya Uhuru Kenyatta ari kumwe na perezida wa Angola na perezida wa Kongo. Ese bari kugaruka ku biganiro bya Nairobi? Icyo ni icyambere. Sur le processus de Nairobi. Ça c'est la première. La deuxième, depuis icya kabiri guheriye mu 2023 yagarukiye n'ubwa mbere itsinda rya FARDC na ziriya nyishyamba barwanya iminsi 15 bikurikirana. Muri iki cyizere abaturage ba Kivu y'Amajyaruguru iyo za Beni, Butembo na Lubero batinye ko inyeshyamba zirimo gufata ibice. Beni, Butembo, Lubero qui craignent pour une éventuelle avancée des rebelles. Pour le ministre de la communication hanyuma kuri minisitiri w'itumanaho rero Muyaya aho leta ihagaze harazwi ko nta biganiro bya guverinoma nayo mu 2023 entre le gouvernement et le 23. C'est connu. Mais apparemment birazwi ariko urebye mbere atari kera perezida Museveni yigeze kugaruka ku kiganiro cyaba hagati ya guverinoma ya Kongo nayo mu 2023 muri EAC. Muri icyo gihe kandi turi mu bikorwa by'ubufatanye mu bice by'amajyaruguru hagati y'ingabo za Kongo n'iza Uganda en opération conjointe dans le Grand Nord entre l'armée congolaise et ougandaise. Et connaissant cette région, abazi ibyo bice hashize imyaka 25 hari intambara. Ese ni mufite ubwoba kuko umunsi umwe Uganda izananirwa bugacyoye mu 23 cyo gukomeza kwigarurira biriya bice igamije gufata Kinshasa? Murakoze. Alors par rapport à la présence du président Uhuru Kenyatta ku bijyanye n'uko mwabonye perezida Kenyatta i Rwanda ibyo baganiriye biragaruka ku masezerano ya Nairobi. Tuvuga ko ibiganiro bya Nairobi muribuka ko hari aho byahereye twese twashyize imbere cyane amasezerano y'u Rwanda. Kubera iki? Kuko bijyanye nk'ikibazo cy'ingabo z'u Rwanda zigaragara ku butaka bwa Kongo no kucyihutirwa kurengera usugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hagati ariko birumvikana hari n'ibindi biganiro bya Nairobi bigendana byagiye bigaragara. Icy'ingenzi ni uko perezida Uhuru Kenyatta yatangiye gushishikariza abantu kandi ari no kuganira na perezida Tshisekedi ndetse na perezida Lorenzo. Le président Uhuru Kenyatta est à nouveau mobilisé et en échange direct avec le président Tshisekedi, mais aussi avec le président Lorenzo. Pourquoi? Parce que la question des groupes armés ikibazo cy'imitwe yitwaje intwaro y'imbere mu gihugu n'urugamba ruhari rureba ubuzima bw'abaturage ari byo bikomeye cyane kuri Kongo, bikaba ari nayo mpamvu dushaka gushyiraho icyo cyiciro cyabyo. En même temps, c'est aussi une manière de clarifier et de signaler de manière kandi ni uburyo bwo kugaragaza neza ko M23 yagize uburyo bwo kurema urugamba. Amasezerano ya Nairobi arakomeje kandi afite icyo avuga ku mitwe yitwaje intwaro y'abakongomani iri mu burasirazuba bwa Kongo, kandi afite uko amasezerano y'u Rwanda abivugaho kuri bimwe mu biyagize. Congolais actifs dans l'est de la République démocratique du Congo, et il a évidemment un caractère complémentaire, si vous voulez, à certains aspects du processus de Luanda. Et donc nous nous réjouissons aussi du fait que le président Kenyatta yagaragaye Rwanda, kuko nabyo biratwereka ko abo bakuru b'ibihugu perezida Lorenzo na perezida Kenyatta bumvise neza ikibazo kandi biteguye kugira icyo babigarukaho hamwe no kugira ngo bagere ku gisubizo kirambye ku kibazo cya Kongo. Ku kibazo cy'iminsi 15 y'imirwano ya M23 na FARDC ni ikibazo nka guverinoma ya Kongo kwakizeza abaturage. Et la question des garanties que nous ou que le gouvernement de la République démocratique du Congo peut donner à la population,
La garantie, c'est que nos FARDC vont continuer à défendre chaque millimètre et icyo chaque mètre de tubizeza notre nuko territoire. FARDC bazakomeza kurinda buri milimetero y'ubutaka bwacu, bazakomeza kugeza bafunze inzira z'ingabo z'u Rwanda kandi bazakomeza kurinda ubusugire bw'ubutaka bwa Kongo. Birumvikana ntituzagoheka na rimwe igihe hari imirwano kuko hari ibyago by'uko byakibasira inzirakarengane z'abasivile, kandi ndatekereza ko muri iyo minsi 15 ingabo zacu zikomeje kwerekana ko zamaramaje ikintu cyiza gikomeye kandi bitwereka ko turinzwe na FARDC yacu. C'est quelque chose d'important, c'est un signal fort et ça nous montre aussi que nous sommes protégés par nos FARDC. Voilà, sur cette question, kuri icyo kibazo icyo ugomba kumenya ni uko kuba perezida w'u Rwanda atabonetse Rwanda, kuba hari izo ngabo mu burasirazuba bwa RDC bitatuma tuva ku mwanzuro wacu. Nakwibutsa ko tutazaganira na rimwe na M23. Niba mwakurikiye neza ibyo minisitiri wa leta yavuze mbere, yavuze ko ibiganiro byari biteganyije hagati y'umutwe witwaje intwaro byari biteganyije mu nzira ya Nairobi. Hanyuma rero kuboneka kwa perezida Uhuru Kenyatta i Rwanda byari biteganyije mu bushake bw'abahuza kugira ngo ababihuriramo babyumve. Par les médiateurs de la crise, de s'assurer que les composantes vont de pair. tuzi twese ko uyu munsi ko kubwa perezida Kagame kuba yanabuze mu nama ko ari we papa wa M23 yakomeje kwinangira, ariko uyu munsi byerekanye mu kwihunza inshingano kuko ari we kuba yanabuze mu nama ko ari we papa wa nyawe wa M23 yanakomeje kwinangira, ariko uyu munsi yabyerekeranye mu kwihunza inshingano kuko ari we ikiremwa cye ntashaka ko gipfa kubera ko yasinye cyangwa bitewe n'isinya ye. Ni ukundi kuri uyu munsi ariko we ari inyuma ya M23. Nimuvuga rero ikibazo cya Museveni hamwe na Uganda, ni ngombwa kumenya iki kintu. Icyo dufatanyije gukora ni uguhiga abarwanyi ba ADF n'abaterabwoba, ni uko ari iri huriro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko ku kijyanye na M23 ndatekereza ko perezida Museveni kimwe n'abandi ba perezida bo mu karere azi neza ko hariho amasezerano, kandi uyu munsi areba ibyo. Et donc aujourd'hui envisager ou penser que Madame la ministre d'État et d'autres experts Minisitiri wa Leta azicarana n'abaterabwoba bica bakica bakanatwara ibintu byaba ari ukwibeshya. Uko byamera kose ingamba zirateganyije, si ngombwa guha umwanya intambara cyangwa ubwicanyi. Uko byaba icyuho navuga ibindi. Kuzana M23 ku meza y'ibiganiro ni ukongera kurema ibibazo twari twamaze guhangana nabyo. Gutsindwa kw'inama yari kuba hagati y'abakuru b'ibihugu byombi ni ugutengwa cyane abaturage batekerezaga ko amahoro agiye kugerwaho. Turaganaye nka Kongo Kinshasa. Ikibazo cyanjye cya kabiri, u Rwanda rwavuze ko uku gusubikwa kuzatuma umuhuza perezida Joao Lorenzo na perezida Hozaru wa Kenya Uhuru Kenyatta bagirana ibiganiro, kandi ibyo biganiro byari biteganyije kuba hagati ya Kongo Kinshasa na M23. Ndashaka kumva icyo muvuga kuri icyo. Murakoze. Yego, birumvikana kutegerwaho kw'inama y'uyu munsi ni ugutenguha abaturage, ni ugutenguha ariko nta gitangaje, kandi kuba twarababajwe twe nk'igihugu cyacu gushaka igisubizo kirambye ni ibikuraho umugambi wacu, kuko dufite inshingano zo kubanira neza ibihugu kugira ngo twizere ko tubanye mu mahoro kandi tunafitanye inshingano zo kubigeraho. Because we have the responsibility towards our fellow countrymen and countrywomen to ensure that they live in peace, and we have the responsibility to guarantee that perspective. Aho tugana uhereye ubu ndakeka ko ibi biganiro bifite umumaro, bikeneye kugaruka ku nshingano zabo no kuzana abo bireba bose ngo bagire icyo bavuga ku byo bavuga n'ibyo bakora n'ibyo babura muri iyi nzira y'ibiganiro. Kandi ndatekereza nanone ko ibikorwa bivuga cyane kuruta amagambo, kandi twabonye ko ibikorwa bya guverinoma y'u Rwanda muri uru rugendo, kuba abahuza bagirana ibiganiro na M23, aha akamaro k'umuhuza ni ukuba hagati kandi bijyanye n'inshingano aba afite. Now about the press statement
from the Rwandan Ministry of Foreign Affairs speaking about facilitators having a dialogue with the M23. Well, the role of facilitators is to be a go-in-between to a certain extent, depending on their mandate. And I think this is for the facilitators themselves to decide if they wish to engage with the M23. Niba bashaka kuganira na M23 gusa njye nasubiramo aho guverinoma yacu ihagaze ntidushaka gusubiramo icyo twavuze kuko tutajya mu biganiro n'umutwe twaje intwaro wanageretseho gukora urugomo. Iyo niyo mpamvu nta yandi mahitamo yo kujyana ibiganiro imbona nkubone na M23. For direct talks between the M23, a rebel group, a terrorist group that has umutwe twaje intwaro umutwe w'iterabwoba wafashe ku ngufu ukica ugatera ubwoba abagera kuri miliyoni z'abaturage ba Kongo. Nta yandi mahitamo yo kugirana ibiganiro hagati ya guverinoma na M23. Amahirwe yahawe M23 ni ukujya mu nzira y'ibiganiro bya Nairobi. Amasezerano yashyizweho ageneye imitwe twaje intwaro ya Kongo ishaka gushyira akadomo ku mirwano, kandi uwo ni umwanzuro, kandi ndizera ko ari umwanzuro wihagazeho ko M23 uzagaragaza niba M23 ipupe cyangwa umutwe wihagazeho ku buryo ukora. The two questions from Madame Ange Kasongo. Ku bijyanye n'ikibazo cya Ange Kasongo, ikibazo ku gusenya FDLR n'icyo u Rwanda rwiteze kuri Kongo, iki kintu cyazamuwe muri CONOPS. Sindi bujye muri byinshi. Ikibazo cyo gusenya FDLR si gishya, ni ikibazo cya Kongo yakozeho, harimo n'ibikorwa by'ubufatanye n'ingabo z'u Rwanda. Rero ikibazo hano ni ugusenya abantu ba FDLR bagikora kandi bakigaragara muri Kongo ku rwego rushoboka. Ndashaka gushimangira ko FDLR babaye muri Kongo mu myaka 20 ishize kandi barwanyijwe na Kongo muri iyo myaka 20 ishize. Kuki tubishyira mu nshingano gusenya FDLR? Ndatekereza ko bigendana no kugenzura aho FDLR ihagaze, umubare wabo n'ubushobozi bwayo ku gutera ubwoba, kandi hakenewe nanone kumva ikintu mu buryo bwo kubasenya kugira ngo tumenye neza isura nyayo bateyemo ubwoba. In the efforts of neutralization, to make sure that we have a clear picture of what threat the FDLR, what real physical threat the FDLR represents. The second question was the hope to resolve the crisis. Ikibazo cya kabiri cyari ukumenya icyizere cyo kurangiza iki kibazo. Ndakeka ko nasubije iki kibazo mu kibazo cya mbere mugenzi wawe igeze kubaza, ariko nanone ndatekereza ko guverinoma ya Kongo itakihanganira itarwanira amahoro. Izi ni inshingano zacu ku baturage b'iki gihugu. Nk'uko twabivuze nanone, uyu munsi izi mbaraga zijyanye n'ibintu byinshi bifatwa. Hari imbaraga za diplomasi, imbaraga za gisirikare, imbaraga z'amategeko n'imbaraga z'isaka amakuru. Ni muri ubwo buryo rero njye nka minisitiri w'ububanyi n'amahanga tuzakomeza hamwe n'imbaraga za diplomasi zanjye zizashyira imbaraga muri ibi kugira ngo twizere ko dukomeze kotsa igitutu no kwizera ko turi mu murongo washyizweho mu masezerano y'u Rwanda kugira ngo bidufashe no kugera ku gisubizo kirambye kuri iki kibazo tuzisangamo ubwacu.